بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فینٹسی ورلڈ۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک خوفناک کہانی کا آغاز کرنے جا رہی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی کہانی کا آغاز کروں، آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے، آپ سب میرے چینل فینٹسی ورلڈ کو پلیز لازمی سبسکرائب کریں تاکہ میری سٹوریز سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ وہ اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ شکاری کتے موت کی صورت میں اس کے پیچھے تھے۔ کتوں کے پیچھے گھوڑوں پر چودھری عاقل اور اس کے ساتھی گھوڑے دوڑاتے ہوئے آ رہے تھے۔ فضا چودھری اور اس کے ساتھیوں کی کہکہوں سے گونج رہی تھی۔ بنو نامی گاؤں ایک خوبصورت وادی تھی۔ وہ ایک پہاڑی علاقہ تھا جس کے درمیان میں ایک دریا بہتا تھا۔ اس گاؤں کی خوبصورتی کی کوئی مثال نہیں تھی۔ وہاں کا حاکم چودھری عاقل ایک ظالم انسان تھا۔ گاؤں کے لوگوں پر ظلم ڈھانا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ چودھری عاقل اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، لہٰذا والدین کے مرنے کے بعد تمام دولت اور جائیداد آبائی حویلی بھی چودھری عاقل کو ہی ملی تھی۔ گاؤں کی جس خوبصورت لڑکی پر دل آ جاتا، اس لڑکی کو اٹھا کر حویلی لے آتا، اس کی عزت لوٹ کر اپنے 5 ہونہار کتوں کے پیچھے پھینک کر اس کی موت کا تماشا دیکھتا اور خوش ہوتا۔ بھاگتے بھاگتے لڑکی تھک گئی تھی، اس کی رفتار سست ہونے لگی۔ کتوں نے قریب پہنچتے ہی لڑکی پر چھلانگیں لگا دیں۔ لڑکی زمین پر گر کر چیخنے لگی۔ اس کی چیخیں بہت ہی اذیت ناک تھیں۔ کتے لڑکی کو پوری طرح بھنبوڑ رہے تھے۔ چودھری عاقل اور اس کے ہواری گھوڑوں پر بیٹھے اس منظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہ ظالمانہ کھیل چند منٹ ہی جاری رہا۔ اب زمین پر لڑکی کی لاش پڑی تھی۔ انسانی گوشت کے عادی کتے لڑکی کے گوشت سے اپنا پیٹ بھر چکے تھے۔ صبح کا وقت تھا۔ 30 سالہ محمد شہریار تیز قدمی سے چلتا ہوا اسکول کی طرف جا رہا تھا۔ بنو کے ایک اسکول میں وہ ٹیچر تھا۔ اچانک ہی اس کے کانوں میں کسی لڑکی کے چیخنے کی آواز آئی۔ شہریار نے آواز کی سمت دیکھا تو گاؤں کے کسان کی بیٹی رانی بھاگتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی۔ اس کے پیچھے گھوڑوں پر چودھری عاقل اور اس کے ساتھی تھے۔ شہریار بھائی، مجھے ان ظالموں سے بچاؤ، انہوں نے میرے باپ کو مار ڈالا ہے اور اب میرے پیچھے پڑے ہیں۔ لڑکی لڑکھڑا کر شہریار کے قریب گری۔ چل لڑکی، تو نے ہمیں چودھری عاقل نے گھوڑے سے اتر کر لڑکی کو بازو سے پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کی۔ لعنت ہے چودھری تم پر! شہریار نے چودھری کو پیچھے دھکیلا۔ دیکھتے ہی چودھری کا دست راست حاشر اور دوسرے کارندے پھرتی سے اپنے گھوڑوں سے اترے۔ حاشر نے نیچے اترتے ہی شہریار کے جبڑے پر گھونسا مارا تو شہریار لڑکھڑا کر گر پڑا۔ حاشر کے دوسرے ساتھی بھی شہریار پر حملہ آور ہو گئے۔ ان کے ہاتھوں میں مختلف رائفلوں کے دستے شہریار کے بدن کے مختلف حصوں پر پڑ رہے تھے۔ چند لمحوں کے بعد وہ زمین پر بے ہوش پڑا تھا۔ چودھری کے گنڈوں نے چیختی ہوئی رانی کو اٹھایا اور حویلی کی طرف بڑھ گئے۔ اب حویلی کے صحن میں ہونہار کتے بے بس چیختی چلاتی رانی پر اپنے پنجوں اور خوفناک دانتوں سے حملہ آور تھے۔ کتے اس کی چیخوں سے بے نیاز اسے چیر پھاڑ کر کھا رہے تھے۔ رانی کو برباد کرنے کے بعد چودھری نے حسب معمول اسے کتوں کے آگے ڈال دیا تھا اور خود اس کا تماشا دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ چودھری عاقل بچپن سے ہی ظالم تھا۔ 12 سال کی عمر میں اس نے اپنے لیے چائے لے کر آنے والے ملازم کو محض معمولی سی بات پر گولی مار دی تھی۔ جس کا اپنے ملازم پائے لایا تھا، اس کا کنارہ معمولی سا ٹوٹا ہوا تھا۔ گاؤں والے چودھری سے ڈرتے تھے۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ کسی نے چودھری کا راستہ روکنے کی کوشش کی تھی۔ یہ بات اور ہے کہ وہ اپنی کوشش میں ناکام ہو گیا تھا۔ شہریار شام کے وقت اپنی بیوی شازیہ اور 5 سالہ بیٹے راحیل کے ساتھ گاؤں میں بیٹھا بات چیت کر رہا تھا۔ چودھری والے واقعے کو ہفتہ گزر چکا تھا کہ اچانک دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ کون ہے بھائی؟ آ رہا ہوں۔ شہریار دروازے کی طرف لپکا۔ جیسے ہی اس نے کنڈی کھولی، چودھری عاقل، حاشر اور اس کے دیگر 3 ساتھی شہریار کو دھکیلتے ہوئے گھر میں گھس گئے۔ 25 سالہ حاشر وزنی جسم کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ لڑائی بھڑائی کا بھی ماہر تھا۔ تم نے کیا سمجھا میں اپنا راستہ روکنے والوں کو معاف کر دوں گا؟ حاشر جلدی کرو، اس کو اور اس کی بیوی بچوں کو حویلی لے چلو، چودھری نے حکم دیا۔
कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शहरयार चौधरी पर झपटा ही था कि रास्ते में हाशिर आ गया। हाशिर का जोरदार पंच शहरयार की कनपट्टी से टकराया तो वो बेहोश होकर गिर पड़ा। होश में आने के बाद शहरयार ने खुद को दरख्त से लटका हुआ पाया। सामने ही जमीन पर उसकी बीवी फटे हुए कपड़ों में रो रही थी। इसके फटे हुए कपड़े इसकी आपबीती सुना रहे थे। करीब ही इसका 5 साला बेटा राहील, जो हाथ पांव से बंधा था, जमीन पर पड़ा था, जिसके इर्द गिर्द चौधरी और उसके कुत्ते जंजीरें थामे खड़े थे। चौधरी, इनको छोड़ दो, इनका कोई कसूर नहीं। तुम्हारा रास्ता मैंने रोका था, जो करना है मेरे साथ करो। शहरयार चिल्लाया था। तेरी बारी भी आएगी मास्टर, पहले अपने घर वालों का हाशिर देख ले। चौधरी ने कहका लगाते हुए हाशिर और दूसरों ने कुत्तों की जंजीरें खोल दी। कुत्ते आजाद होते ही उन माँ बेटे पर गुर्राते हुए लपके। दोनों माँ बेटे चीखते रहे और चौधरी कहके लगाता रहा। शहरयार का कमजोर दिल ये देख नहीं सका, बेहोश हो गया। चंद लम्हों में खेल खत्म हो गया। इन मजलूम माँ बेटों की लाशें कुत्ते उधेड़ कर खाने में मसरूफ थे। शहरयार दरख्त से बेहोश उल्टा लटक रहा था। इस मास्टर के हाथ पांव बांधकर दरिया में फेंको, चौधरी ने हाशिर को हुक्म दिया। इधर दरिया के किनारे बैठा जहीर गहरी सोचों में गुम था। जहीर के वालिद नौजवानी में बन्नों से रोजगार के सिलसिले में शहर गए थे और फौज में भर्ती हो गए थे। इसी दौरान जहीर के वालिद शरीफ साहब वहीं के होकर रह गए। शहर में ही शादी कर ली जहाँ से जहीर पैदा हुआ। कुछ महीने पहले जब जहीर की वालिदा का इंतकाल हुआ तो शरीफ साहब का वहाँ दिल न लगा। फौज से रिटायर हो चुके थे, लिहाजा शहर को अलविदा कहकर अपने इकलौते बेटे जहीर के हमरा अपने गांव आ गए और दरिया किनारे अपनी खूबसूरत जमीनों में एक खूबसूरत सा मकान बनाया। चौधरी के मजालिम के बारे में उन्होंने कुछ कुछ सुन रखा था, मगर वो उसे नजरअंदाज कर देते थे। वो अपने हाल में मस्त रहने वाले इंसान थे। नई जगह, नया माहौल जहीर को अक्सर बेचैन कर देता था। वो घर से निकलकर दरिया किनारे आ बैठता। इस वक्त भी दरिया किनारे बैठे रहने का सबब यही था। जहीर अचानक चौंक पड़ा। इसने दरिया में किसी चीज को बहते देखा। गौर से देखा तो मालूम हुआ कि कोई इंसान है। जहीर माहिर तैराक था। इसने फौरन ही दरिया में छलांग लगाई और तैरते हुए पानी से बहते शख्स तक जा पहुंचा। थोड़ी सी जिदोजहद के बाद जहीर ने इसे दरिया से निकाल लिया। इस शख्स के हाथ पांव बंधे हुए थे और नब्ज धीमी रफ्तार से चल रही थी। जहीर ने जल्दी जल्दी इसके हाथ पांव खोले और इसके पेट पर दबाव डालकर इसके पेट से पानी निकालने लगा। शहरयार एक सुरंग के अंदर दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते इसे सुरंग के अंदर दूसरे किनारे पर अपनी बीवी और बेटा दिखाई दिए। वो इन्हें पकड़ते हुए तेज रफ्तारी से दौड़ने लगा। अचानक उसे ठोकर लगी और वो गिर पड़ा। सुरंग का मंजर अब इसकी निगाहों से ओझल हो गया था। इसे होश आ गया। पापा, उसके कानों से एक चहकती सी आवाज टकराई और शहरयार ने आंखें खोल दी। वो एक कमरे में चारपाई पर लेटा था। उसके करीब ही एक 50-55 साला नूरानी चेहरे वाला शख्स बैठा था। इसके चेहरे पर सफेद दाढ़ी बहुत भली लग रही थी। चारपाई के दाएं तरफ 18 साला सेहतमंद खूबसूरत लड़का खड़ा था। बेटा, तुम कौन हो और किसने तुम्हें बांधकर दरिया में फेंका था? बाबा के हमदर्दाना लहजे में पूछने पर शहरयार का दिल भर आया। वो फूट फूट कर रोने लगा। बाबा, मैं जीना नहीं चाहता, मेरा सब कुछ लुट चुका है। आखिर ऐसा क्या हुआ है बेटा कि तुम जिंदगी से इतने बेजार हो? शहरयार ने रोते हुए अपनी दास्तान उन्हें सुना दी। बेटा, मेरा नाम शरीफ है और मेरा बेटा जहीर है। इसी ने तुम्हारी जान बचाई है। जालिम से डरना गलत है। मजा तो तब है जालिम को उसके जुल्म से रोका जाए, उसका मुकाबला किया जाए। बाबा, मैं कमजोर हूँ, चौधरी का मुकाबला नहीं कर सकता। कोई भी इंसान जो बरहक हो कमजोर नहीं होता। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम चौधरी का मुकाबला कैसे करोगे। खामोशी से जुल्म सहना जालिम को मजीद ताकतवर बनाना है। जालिम के हाथ को रोको और उससे लड़ना सीखो, दर्द को सहना सीखो। हमें जब चोट लगती है तो हम जितना दर्द महसूस करते हैं हमें उतना ही होता है। अगर हमें दर्द ना हो, अगर हम भूख और प्यास बर्दाश्त कर लें, तानाशानी से पीछा छुड़ा लें, तो हम फौलाद से भी मजबूत बन सकते हैं। मैं रिटायर्ड फौजी और मार्शल आर्ट्स का माहिर हूँ। मैं तुम्हें फौलाद
गुनगुना दूंगा। अब तुम्हें नई जिंदगी जीना होगी। सबसे पहले तुम्हें कुव्वत बर्दाश्त पैदा करना होगी, हर तकलीफ सहना होगी। जब तक तुम चौधरी का मुकाबला करने के काबिल नहीं होते, यहीं चुप कर रहो, किसी के सामने मत आओ, ताकि वो जालिम तुम्हें मुर्दा ही समझता रहे। आज आराम करो, कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू है। और फिर दूसरे ही दिन से शहरयार की ट्रेनिंग शुरू हो गई। पहले पहल तो वो जल्द थक जाता, मगर जब बीवी और बेटे पर बीता जुल्म सोचता तो उसकी ताकत बढ़ जाती थी। वो बगैर रुके मीलों दूर भागता था, बंद कमरे में घंटों प्रैक्टिस करता। उसके पांव सूज जाते, हाथों और पांव से खून निकलने लगता। अजीत का हसूल इसका मुश्किल बनता जा रहा था। कभी कभी उसे लगता वो बेहोश होने वाला है, मगर वो रुकता नहीं था। जहीर खुद भी एक ब्लैक बेल्ट थामे मामा के कहने पर शहरयार से फाइट करता था। पहले पहल तो शहरयार सिर्फ मार खाता रहा, मगर कुछ महीनों बाद वो जहीर का सामना करने के काबिल हो गया। 1 साल बाद शहरयार बिल्कुल बदला हुआ इंसान था। उसकी ट्रेनिंग मुकम्मल हो चुकी थी। बाबा ने उसे असलहा चलाना भी सिखा दिया था। शहरयार, अब तुम फौलाद बन चुके हो, जाओ अपना बदला लेने के साथ साथ मुस्लिमों को भी चाहते के जुल्म से बचाओ। अपनी ताकत किसी मुस्लिम पर इस्तेमाल मत करना, बल्कि मुस्लिमों की मदद करना, खुदा तुम्हारी मदद करेगा, बाबा ने कहा। और शहरयार और जहीर एक दूसरे के गले लग गए। बहरहाल जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, चौधरी आकिल के मजालिम में इजाफा होता गया। शंकर नामी हिंदू कहीं से घूमता हुआ इस गांव में आ पहुंचा। इसकी मुलाकात चौधरी आकिल से हुई और शंकर ने अपने अकायद में चौधरी को भी अपना हम ख्याल बना लिया। अब चौधरी आकिल ने भी बुतों की पूजा शुरू कर दी। हवेली में काली का बुत रख लिया। मासूम बच्चों को इस बुत की भेंट चढ़ाया जाने लगा। इस हिंदू को कई पंडितों ने इस काम से मना भी किया, क्योंकि जो ताकतें उसे हिंदुइज्म ने दी थी वो उनका गलत इस्तेमाल कर रहा था। इस वक्त हाशिर अपने 3 साथियों के हमरा गांव के एक गरीब मजारे की बेटी को अगवा करके हवेली की तरफ जा रहा था। लड़की जीप में रस्सी से बंधी पड़ी थी। अचानक जीप के सामने एक नकाबपोश आकर खड़ा हो गया। हाशिर, मैं तेरी मौत हूँ, आज तो अपने हर एक जुल्म का बदला देगा। शहरयार ने अपने चेहरे पर बंधा हुआ नकाब उतार कर फेंक दिया। हाँ, अगर जिंदा बच ही गए थे तो हाशिर के सामने आकर मरने की बेवकूफी मत करना मास्टर। हाशिर ने अपने होल्स्टर से पिस्तौल का रुख शहरयार की तरफ किया और उसके सामने जा पहुंचा। अभी अल्फाज उसके मुंह से गूंजे ही थे कि एक पिछली सी कौंदी। शहरयार ने टांग चलाई, उसका पिस्तौल हाशिर के हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। फौरन ही साइड किक हाशिर के सीने पर लगी। हाशिर उलट गया, मगर फौरन ही उठ खड़ा हुआ। हाशिर के चेहरे पर हैरत के आसार थे। ये देखकर हाशिर के तीनों साथी भी जीप से उतर आए। उन्होंने अपनी ऑटो राइफलें हाशिर पर तान दी। कोई बीच में आएगा न ही गोली चलाएगा। इसने मुझ पर हाथ उठाया है और मैं इसे सबक सिखाऊंगा। हाशिर के रोकने पर इन तीनों ने अपनी राइफलें दोबारा अपने कंधे से लटका ली। हाशिर अंधाधुंध भागता हुआ शहरयार से जा टकराया। उसका सर शिद्दत से शहरयार के सीने से टकराया तो उसे अंदाजा हुआ कि इसका मद्दे मुकाबिल अब कोई आम शख्स नहीं फौलाद है। इसके सर की टक्कर से शहरयार पीछे की तरफ लड़खड़ाया, फिर तेजी से आगे बढ़ा। शहरयार का घूंसा हाशिर के जब्बों पर पड़ा तो उसकी आंखों में सितारे रक्स करके यकायक वो किसी जानवर की तरह शहरयार पर पल पड़ा। चंद सेकंडों में ही हाशिर अपने जिस्म पर दर्जनों ज़रबे सह चुका था। फिर उसका दौर चल पड़ा। थोड़ा पीछे हटकर शहरयार ने फ्लाइंग किक लगाई तो हाशिर लड़खड़ा गया, मगर गिरते ही उठ गया। शहरयार ने हाशिर के चेहरे पर पंच मारने की कोशिश की तो हाशिर ने झुकाई देकर खुद को बचा लिया और फिर फुर्ती से शहरयार की पुश्त पर पहुंचकर उसकी गर्दन के गिर्द अपना बाजू लपेट लिया। हाशिर ने शहरयार की गर्दन पर अपना दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। हाशिर की आंखों में तकलीफ के आसार नुमायां होने लगे, उसकी सांस रुकने लगी। फिर शहरयार ने अपने जिस्म को पीछे की तरफ झुकाया और हाशिर का कॉलर पकड़कर दाव लगाया। हाशिर उठता हुआ जीप के ऊपर जा गिरा। चंद लम्हों के लिए हाशिर बेहिस्सो हरकत हो गया। उसी लम्हे का फायदा उठाकर शहरयार ने जमीन पर पड़ा पिस्तौल उठाया और फिर फुर्ती से हाशिर के तीनों साथियों का निशाना लेकर फायर खोल दिया। इससे पहले कि वो अपनी राइफलें कंधे से उतारते, शहरयार उनके जिस्म में पिस्तौल की गोली उतार चुका था।
ان کو جہنم رسید کرنے کے بعد شہریار اٹھتے ہوئے حاشر کی طرف لپکا، اس پر لاتوں اور گھونسوں کی بارش کر دی۔ 10 منٹ بعد حاشر زمین پر آدھ منہا پڑا تھا۔ شہریار نے اپنا خنجر نکالا اور حاشر پر پے در پے وار کر کے موت کی نیند سلا دیا۔ شہریار نے حاشر کا ہولسٹر اور پستول اٹھایا، لڑکی کو کھولا اور اسے ساتھ لے کر اس کے گھر چھوڑنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ کالی کے بت کے قدموں میں چودھری عاقل اور شنکر نے ایک بچے کو لٹایا ہوا تھا جس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور بچہ خوف سے چیخ رہا تھا۔ شنکر کے بچے کے سینے پر اپنا پاؤں رکھا ہوا تھا، گردن پر تیز دھار چھرا چلا دیا، بچے کی گردن سے خون بہنے لگا، خون کالی کے بت کے قدموں کو رنگین کرنے لگا۔ شنکر اور چودھری دونوں ہاتھوں سے خون بت پر اچھالنے لگے۔ اسی اثنا میں چودھری کا ملازم تہہ خانے میں داخل ہوا۔ چودھری صاحب غضب ہو گیا، کیا مصیبت آ گئی جو تو نے ہماری پوجا میں خلل ڈالا؟ شنکر کھررایا، کسی نے حاشر اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا ہے، ان کی لاشیں کچی سڑک پر پڑی ہیں۔ ملازم خوفزدہ لہجے میں بولا تھا، کیا بکواس کر رہا ہے؟ کس کی ہمت جو چودھری کے بندوں پر ہاتھ اٹھائے؟ شنکر تم میرے بندے اور شکاری کتے لے جاؤ اور دشمن کو کتوں کے آگے ڈال دو، چودھری نے حکم دیا۔ شنکر نے اپنے ساتھ 5 بندے اور 5 آدم خور کتوں کے ہمراہ جیپ میں سوار ہو گیا۔ اس مقام پر جا پہنچا جہاں حاشر اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ چودھری کے بندوں نے کتوں کی زنجیریں تھام رکھی تھیں۔ شنکر نے لاشوں کو الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا۔ اچانک ہی اس کی نظر ایک رومال پر پڑی۔ یہ وہ رومال تھا جو شہریار کے چہرے پر باندھ رکھا تھا۔ شنکر نے رومال اٹھا لیا تھا اور رومال کو کتوں کے قریب لے آیا۔ کتے سونگتے ہی بھونکنے لگے، ان کی زنجیریں کھول دو، شنکر نے حکم دیا۔ کتے آزاد ہوتے ہی ایک سم بھاگنے لگے۔ شنکر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جیپ میں سوار ہوا اور جیپ کتوں کے تعاقب میں روانہ ہو گئی۔ ادھر شہریار لڑکی کو اس کے گھر چھوڑ کر تھوڑی دیر چلتا رہا، پھر دریا کے کنارے بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس کے کانوں میں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ شہریار نے پستول نکال کر آواز کی سمت دیکھا تو اسے چودھری کے خونخوار کتے ان کے پیچھے آتی جیپ بھی نظر آ گئی۔ جیسے ہی وہ پستول کی رینج میں آئے، شہریار نے گولیاں چلا دیں۔ ایک گولی کتے کے سر میں لگی، دوسری کتے کے سینے میں اور تیسری گولی جیپ کے ڈرائیور کے سینے میں جا لگی۔ اسی اثنا میں بچ جانے والے کتوں نے شہریار پر چھلانگ لگا دی۔ ڈرائیور کو گولی لگتے ہی تیز رفتار جیپ لہرا کر دریا میں جا گری۔ شہریار کتوں کے بوجھ تلے زمین پر جا گرا۔ کتوں نے شہریار کی ٹانگ میں دانت گھسیڑ دیے اور تیسرا شہریار کے سینے پر سوار ہو گیا۔ اس نے پھٹی سی پنڈلی سے خنجر نکالا اور سینے پر سوار کتے کی گردن میں اتار دیا۔ تیز دھار خنجر نے کتے کو وہیں ڈھیر کر دیا۔ شہریار کی ٹانگ پر لپٹتے کتے پر شہریار نے ایک بار پھر وار کیا۔ ہمت کر کے اس نے دونوں کتوں کو پرے اچھال دیا تھا۔ اب ایک طرف اٹھ کھڑا ہوا۔ خونخوار کتوں نے شہریار کو زخمی کر دیا تھا۔ شہریار اپنی قوت برداشت کے سہارے بھاگ رہا تھا۔ دونوں کتے کسی بلا کی طرح ان کے تعاقب میں تھے۔ بابا سے لی گئی ٹریننگ اس کے کام آ رہی تھی۔ کتوں اور شہریار کے بیچ چند گز کا فاصلہ تھا جو کسی لمحے بھی کم ہو سکتا تھا۔ خود ارادے کے سبب زخمی ہونے کے بعد شہریار دوڑ رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے ایک درخت کے قریب سے شہریار نے پھٹی سے جمپ لگایا، نیچے جھکی ہوئی مضبوط شاخ کو پکڑ کر اس کے اوپر چڑھ گیا۔ کتوں کے قریب پہنچتے ہی وہ بلندی پر پہنچ چکا تھا۔ کتے پہلے تو اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے رہے مگر ناکام رہے۔ اب کتے درخت کے نیچے کھڑے بھونک رہے تھے اور شہریار کے نیچے اترنے کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ وہ کتے تھے جنہیں چودھری عاقل نے انسانی گوشت سے پالا تھا۔ آدم خور کتے بھوک سے بے حال ہو رہے تھے، بار بار درخت پر چڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ ادھر زخموں کی وجہ سے شہریار کی آنکھوں میں اندھیرا چھا رہا تھا۔ وہ بار بار سر جھٹک کر خود کو بے ہوش ہونے سے بچا رہا تھا۔ ہوش میں رہنا ہی اس کی زندگی تھی۔ بے ہوش ہوتے ہی وہ درخت سے نیچے جا گرتا اور کتے اسے چیر پھاڑ دیتے۔ زخموں سے بہتا ہوا خون اسے کمزور کیا جا رہا تھا، لیکن آخر کب تک؟ آہستہ آہستہ اس کے ذہن پر دھند چھانے لگی۔ آخر وہ درخت سے نیچے جا گرا، لیکن اس جگہ سے تھوڑی دور ظہیر ہاتھ میں رائفل تھامے شکار کی تلاش میں گھوم رہا تھا۔ اس کے کانوں میں خونی کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی تھی۔ اس نے رائفل لو کی اور تیز قدمی سے
आवाज की जानिब बढ़ने लगा। आवाज लम्हा बलम्हा इसके करीब आती जा रही थी। अचानक इसने अपनी जिंदगी का खौफनाक मंजर देखा। दरख्त के ऊपर से एक शख्स लड़ खड़ा कर गिरने वाला था और 3 होकर कुत्ते उसकी जान पलट गए। जहीर ने अपनी राइफल का रुख कुत्तों की तरफ करके ट्रिगर दबा दिया। जहीर का निशाना बेमिसाल था, उड़ते हुए परिंदों को शिकार कर लिया करता था। गोलियां ठीक निशाने पर लगी थी और खूनी कुत्ते ढेर हो गए थे। जहीर नीचे गिरे शख्स की तरफ रुका। उसने जैसे ही उसे सीधा किया तो वो हैरान रह गया। वो शहरयार था जो कि बेहोश पड़ा था। जहीर ने शहरयार को कंधे पर डाला और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। शहरयार अपनी कुव्वत इरादे के सबब चंद घंटों में होश में आ चुका था। बाबा ने इसकी मरहम पट्टी कर दी थी, मगर शहरयार के लिए हैरत अंगेज बात यह थी कि बाबा का मरहम लगाते ही जख्म एकदम से भर आया था, बिल्कुल जैसे कोई जादुई ताकत हो इसमें। शहरयार को उन्होंने अब एक की जगह 2 पिस्तौल दे दिए थे। शहरयार के जहन में पिछले वाकयात गर्दिश करने लगे। वो इस बात पर भी हैरान था कि उसने पिस्तौल से कई फायर किए थे। गोलियां खत्म होने के बावजूद पिस्तौल चलती रही थी, मगर अब ज्यादा सोचने का टाइम नहीं था, क्योंकि उसे चौधरी से बदला भी लेना था। चौधरी के 10 आदमी अब 2 जीपों में सवार होकर शहरयार की तलाश में निकल पड़े थे। उन्हें ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। शहरयार रास्ते में ही खड़ा था। इससे पहले कि वो शहरयार के करीब आते और जीप से उतरने की जहमत करते, उसने बेतरतीब फायरिंग करके दोनों जीपों में मौजूद 10 लोगों को मार दिया था। चौधरी को उसने दानिस्तन छोड़े रखा और उसके हाथ में ही एक फायर किया था। शहरयार ने चौधरी के हाथों में एक रस्सी बांधी, गांव वालों की मदद से एक जीप को सीधा किया और रस्सी का दूसरा सिरा जीप से बांध दिया। शहरयार, मेरी सब दौलत ले लो मगर मुझे माफ कर दो। चौधरी आकर शहरयार के सामने गिड़गिड़ाया। तुम्हारे गुनाह नाकाबिले माफी हैं। काश मौत से बड़ी कोई सजा होती तो तुम्हें नहीं देता, शहरयार ने कहा और जीप में बैठकर जीप चला दी। चौधरी आकर जीप के पीछे घसीटने लगा। उसकी चीखें निकल रही थी। वो रास्ते में आने वाले पत्थरों और खुरदार झाड़ियों से टकराता जा रहा था, चिल्लाता रहा। गांव वाले जीप के पीछे चलते हुए भागते रहे। चौधरी पर जूते और पत्थर फेंक रहे थे। ये सफर हवेली तक जारी रहा। हवेली तक पहुंचते ही चौधरी आकिब की लाश छीछों में बदल चुकी थी। गांव वालों ने हवेली को आग लगा दी। ये सब देखकर उसे जुबैर और उसके वालिद की याद आई। वो इन दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहता था, क्योंकि इसने इनको यहाँ पहले कभी नहीं देखा था। ज्यादा वास्ता नहीं पड़ा था, मगर 1 साल से वो इनके साथ रह रहा था। ये सोचते ही वो लोगों के हजूम से निकल पड़ा। वो उनका शुक्रिया अदा करना चाहता था जिन्होंने उसकी मदद की थी, उसको इस मुकाम तक पहुंचाया था कि वो चौधरी से अपनी बीवी और मासूम बच्चे का बदला ले सके। मगर जैसे ही वो दरिया के करीब पहुंचा, एक हैरतनाक मंजर उसका मुंतजर था। न ही वहां पर जहीर का मकान था और न ही बाबा जी मौजूद थे। शहरयार को यकीन नहीं आ रहा था कि ये सच है। उसने आंखें मारकर इधर उधर देखा कि कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा, मगर ये सच था। अभी वो खड़ा कुछ सोच ही रहा था कि अचानक फिजा में एक आवाज गूंजी। बेटा, हम तुम्हारी मदद को आए थे। हमारा मकसद अब पूरा हो चुका है। अब हमें जाना है। खुदा हाफिज। शहरयार पागलों की तरह इधर उधर देखने लगा, मगर आवाज का कोई सिरा मालूम नहीं हो सका। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हुआ है। आखिर बाबा जी का मकान यहाँ से कैसे गायब हो सकता है। आखिर वो दरिया के किनारे बैठकर सोचने लगा कि शायद गैबी मदद लेने के लिए इंसान को खुद भी हिम्मत दिखाना पड़ती है। अगर वो खुद ट्रेनिंग ना लेता और अपने ऊपर जबर करके अपना गम भुला के चौधरी से बदला लेने के लिए अपनी ताकत में इजाफा न करता, तो आज वो यहाँ न होता, बल्कि चौधरी के खूंखार कुत्तों की खुराक बन चुका होता। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी स्टोरी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल फैंटेसी वर्ल्ड को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। अगर आपके साथ इस तरह का वाक़या पेश आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया।